नमस्कार आपण मानकु स्वागत करछि हमर ही स्वतंत्र राजनैतिक एवं जातीय सुरक्षा विश्लेषण को। बंधुगण, जेतेबेले देशर सुरक्षा सह जड़ित सबुठारु बड़ रहस्य खोले सेतेबेले बड़ बड़ राजनैतिक दल एवं विदेशी एजेंसी मानकर मुखा खसी पड़े। आज आम एमिति एक सत विषय रे आलोचना करबाकू जाउछु, जहा सुनिले आपणक पाद तळु माटी खसी जिवो। आपण समस्ते हिंदू आतंकवाद किंबा गौरिक आतंकवाद बा जहाको साफरन टेरर कुहा जाए से शब्द निश्चय शुणिथिबे, किंतु आपण जानନ୍ତି कि एही शब्द कोनोसी वास्तवता नथिला, बरं एहा थिला भारत सरकारको गृह मंत्रालय भितरे बसी रचा जाइतिबा एक बड़ राजनैतिक षडयंत्र। एही सांघातिक सत उपरु पर्दा हटाइछंती स्वयं गृह मंत्रालयर पूर्वतन अंडर सेक्रेटरी आरभीएस मणि। देशर सर्वोच्च सम्मान पद्मश्री पाइथिबा एही देशभक्त अधिकारी एक साक्षात्कार एमिति किछि सत कहिछंती, जहा 26/11 मुंबई आक्रमण, इशरत जहान एनकाउंटर एवं मालेगांव ब्लास्ट मामलार पूरा चित्र को बदलाई देछि। से स्पष्ट भावे कहिछंती जे कांग्रेस नेतृत्वाधीन यूपीए सरकार समय रे पाकिस्तान गुप्तचर संस्था आईएसआई एवं देशर किछि प्रभावशाली राजनेतांक मध्य एक फिक्स्ड मैच चलीथिला, जार एकमात्र उद्देश्य थिला भारतर बहुसंख्यक हिंदू समाज को आतंकवादी प्रमाणित करिबा एवं नरेंद्र मोदी राजनैतिक कैरियर को शेष करिबा। आज आमे एही वीडियो रे संपूर्ण प्रमाण सहित विश्लेषण करिबा जे केमिति जणे सरकारी अधिकारी को निर्यातना दिया जाइथिला एवं केमिति कसाबर हातरे नाली सूता बांधी 26/11 को हिंदू आक्रमणर रूप देबाकू चेष्टा करा जाइथिला। बिना स्किप करी शेष पर्यंत देखंतु आजिर एही सेंसेशनल रिपोर्ट। आरभीएस मणि 2006 रु 2010 पर्यंत केंद्र गृह मंत्रालयर आभ्यंतरीण सुरक्षा विभाग रे कार्य करुथिले। से स्पष्ट भावे कहिछंती जे 2010 पर्यंत गृह मंत्रालयर कोनोसी भी सरकारी फाइल रे हिंदू आतंकवाद बोली कोनोसी शब्द नथिला। कहानी आरंभ हुए 1 जून 2009 रु। से समय कांग्रेस रो जने बड़ नेता दिग्विजय सिंह गृह मंत्रालय रे बसी अधिकार मानकू कहिथिले जे भारत रे हिंदू आतंकवाद सह जड़ित मामला गुडी को खोजी बाहर कर। मणि सेतेबेले सफा सफा मना करि दैथिले जे आमर तदंत एवं गुप्तचर रिपोर्ट अनुसार भारत रे एमिति कोनोसी मामला नाही। आतंकवाद कोनोसी धर्म न थाए, किंतु राजनैतिक फायदा पाई एक स्वतंत्र नैरेटिव तैयारी करबाकू चेष्टा करा जाउतला। मणि अनुसार जेतेबेले आरएसएस मुख्यालय उपरे आक्रमण हैला सेतेबेले कांग्रेस एक रक्षात्मक रणनीति अपनाइथिला। सेमाने चाहू नथिले जे हिंदू संगठन प्रति जनसाधारणक सहानुभूति बढ़ू, तेणु एहार एनकाउंटर स्ट्राइक भाबे हिंदू भी आतंकवादी होई पारंती बोली एक मिछ धारणा देशवासींक मगजरे भर्ती करबाकू चेष्टा करागला। 2010 जुलाई मासरे गृह मंत्रालयर जणे जुग्म सचिव कोनोसी आईबी रिपोर्ट किंबा वास्तव प्रमाण बिना केवल राजनैतिक चापरे आसी फाइल रे लिखि देले जे हिंदू आतंकवादर किछि मामला अछि एवं एहार जांच हेबा दरकार। एही बळी भाबे सरकारी स्तर रे एक मिछर जन्म हैला, जहार परवर्ती समय रे अनेक निर्दोष लोकंक जीवन बर्बाद कर देला। मालेगांव ब्लास्ट मामला को नहीं आरभीएस मणि जो खुलासा करिसंती ताहा सुनिले आपनक आखिरु लुह चली आसीबो। से कहिसंती जे स्वाधी प्रज्ञा सिंह ठाकुर एवं कर्नेल पुरोहितंक विरोध रे तैयारी होइथिबा पूरा केस संपूर्ण मिछ थिला। यह एक पूर्व प्रस्तुत स्क्रिप्ट अनुसार काम करुतला। से समय रे महाराष्ट्र रो एटीएस बा एंटी टेररिज्म स्क्वाड एवं केंद्र सरकार को मध्य रे समान राजनैतिक दलर शासन थिला। कर्नेल पुरोहित जी की देशर जने अत्यंत प्रतिभावान सेना अधिकारी थिले, मात्र 34 वर्ष बयस रे से सिलेक्शन ग्रेड लेफ्टिनेंट कर्नेल होई सारिथिले। से पाकिस्तान रो आईएसआई रो अनेक स्मगलिंग एवं ड्रग्स नेटवर्क को ध्वंस करि दैथिले। पाकिस्तान एवं भारत भितरे थिबा किछि देशद्रोही चाहू नथिले जे कर्नेल पुरोहित आर्मी चीफ किंबा कोर कमांडर स्तर को जानतो, तेणु तांको फसाइबा पाई अभिनव भारत नामक संगठन को नाटकीय भावे व्यवहार करागला। कर्नेल पुरोहित एवं स्वाधी प्रज्ञा को 24 घंटा अमानसिक भावे पिटा जाउतला। तृतीय डिग्री निर्यातना दिया जाउतला। मणि कहिसंती कर्नेल पुरोहित आज जे जीवित अछंती एवं निज गोडरे चालुचंती ताहा कोनोसी चमत्कार ठारू कम नहे।
ଯେତେବେଳେ ଆର୍ମି ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ନିର୍ଯାତନା ଚାଲିଥିଲା ସେତେବେଳେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ କେବଳ ଫାଇଲ ଏପଟ ସେପଟ କରୁଥିଲା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଆକ୍ରୋଶ ରଖି ସବୁ ସୀମା ପାର କରି ଯାଇଥିଲା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ସେହି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଉପରେ ଯାହା ଭାରତ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ କଳା ଦିନ 26/11 ମୁମ୍ବାଇ ଆକ୍ରମଣ ସହ ଜଡ଼ିତ। ଆରଭିଏସ୍ ମଣି ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ 26/11 ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନର ଆଇଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଭାରତର ଶାସକ ଦଳ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଫିକ୍ସଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଭଳି ଥିଲା। ସେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟିତ୍ୱର ସହ କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ସେ ଏମିତି କହିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ମଣି କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଲୋକସଭାରେ ନିଜେ ବୟାନ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଭାରତୀୟ କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ନେଭି ପାକିସ୍ତାନୀ ଜଳ ସୀମାରେ ସେହି ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବୋଟ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଗୁପ୍ତଚର ସୂଚନା ନ ମିଳିବାରୁ ସେହି ସର୍ଭିଲାନ୍ସ ବା ନଜର ରଖିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଗଲା। ଆପଣ ହିଁ କୁହନ୍ତୁ, ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ଶତ୍ରୁର ସୂଚନା ମିଳେ ତେବେ ନଜର ରଖିବା ବଢ଼ାଯାଏ ନା ତାକୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ? ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଉପରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆସିଥିଲା କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡକୁ ପଛକୁ ହଟିବା ପାଇଁ। ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଏନ୍ଏସ୍ଜି କମାଣ୍ଡୋଙ୍କୁ ପଠାଇବାରେ ପ୍ରାୟ 10ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରାଗଲା। କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ରେ ବସି ଅଧିକାରୀମାନେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ ଯେ ସ୍ଥାନୀୟ ସିଆର୍ପିଏଫ୍ କିମ୍ବା ସିଆଇଏଫ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ପାଟିଲ ନିଜ ଘରୁ ବାହାରି ଏୟାରପୋର୍ଟ ଯିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନେଲେ ଏବଂ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ପ୍ରୋଟୋକଲ ନାଁରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କଲେ। ଏହା ପଛର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଆତଙ୍କବାଦୀ ଅଜମଲ କସାବର ହାତରେ ନାଲି ରଙ୍ଗର କଲାବା ବା ସୂତା ବନ୍ଧା ଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ନକଲି ହିନ୍ଦୁ ପରିଚୟ ପତ୍ର ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ସମସ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ମରିଯିବେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପୁରା ଦୁନିଆ ଆଗରେ ପ୍ରମାଣ କରିଦେବ ଯେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହିନ୍ଦୁମାନେ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବୀର ଯବାନ ତୁକାରାମ ଓମ୍ବଲେ ନିଜ ଜୀବନ ଦେଇ କସାବକୁ ଜୀବିତ ଧରିନେଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଓ ଭାରତର କିଛି ନେତାଙ୍କର ଏହି ଭୟଙ୍କର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଫସର ଫାଟିଗଲା। ସତ କହିବା ଏହି ଦେଶରେ କେତେ ବିପଜ୍ଜନକ ତାହା ମଣିଙ୍କ ସହ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାରୁ ଜଣାପଡ଼େ। 30 ଡିସେମ୍ବର 2008ରେ ଯେତେବେଳେ କସାବ ଜଣେ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇନଥିଲେ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରୁନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ମଣିଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ରାସ୍ତାରେ କିଡନାପ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ସେଦିନ ରାତି ପ୍ରାୟ 10ଟାରେ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟରୁ କାମ ସାରି ନିଜ କାରରେ ଫେରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ 4 ଜଣ ବାଇକ୍ ଆରୋହୀ ତାଙ୍କ କାରକୁ ପିଛା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ ଅଟକାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମଣି ଜଣେ ସ୍ପୋର୍ଟସମ୍ୟାନ୍ ଥିଲେ। ସେ ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇ ନିଜ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରକୁ ପଶିଗଲେ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ସେହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ପୋଷ୍ଟ ଏବଂ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଗୁପ୍ତଚର ସଂସ୍ଥାର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ମାମଲାକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁନି। ଆପଣଙ୍କୁ କିଡନାପ କରି ପାକିସ୍ତାନ ସହ ଡିଲ୍ କରିବାରେ ଯୋଜନା ଥିଲା। ଜଣେ ବଡ଼ ମିଡିଆ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ନେତା ଏଥିରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଯଦି ସେଦିନ ମଣି କିଡନାପ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତେ ତେବେ କସାବ ପାକିସ୍ତାନୀ ବୋଲି କେବେ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇପାରିନଥାନ୍ତା ଏବଂ ଭାରତ ସେହି ମିଛ ଆତଙ୍କବାଦର କଳଙ୍କ ମୁଣ୍ଡାଇଥାନ୍ତା। ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରର ସୀମା ଏତିକିରେ ସରିନଥିଲା। ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୁଜରାଟର ଇଶରତ ଜାହାନ ଏନକାଉଣ୍ଟର ମାମଲା ବିଷୟରେ ଜାଣିଥିବେ। ଆରଭିଏସ୍ ମଣି ପ୍ରଥମ ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଲେଖାଯାଇଥିଲା ଯେ ଇଶରତ ଜାହାନ ଏକ ଲସ୍କର ଇ ତୋଇବାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଥିଲା ଏବଂ ତାର ଏକମାତ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ତତ୍କାଳୀନ ଗୁଜରାଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳର କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ପି ଚିଦାମ୍ବରମ୍ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ସେହି ଫାଇଲକୁ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଏବଂ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧ ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜେ ଏକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନକଲି ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟ କଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଇଶରତ ଜାହାନକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ପ୍ରମାଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା। ଯେତେବେଳେ ମଣିଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଗଲା ଏହି ବୟାନ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଟିର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ ସତୀଶ ବର୍ମା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ଜେରା କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମଣି ମିଛ ଲେଖିବାକୁ ମନା କଲେ ସେତେବେଳେ ସେହି ଅଧିକାରୀ ଜଳନ୍ତା ସିଗାରେଟ୍ ଆଣି ମଣିଙ୍କ ଜଙ୍ଘରେ ଚେଙ୍କ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କ୍ଲାସ 1 ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କେବଳ ରାଜନୈତିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଏଭଳି 3rd ଡିଗ୍ରୀ ଅତ୍ୟାଚାର କରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ମଣିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ପଠାଇବା। କିନ୍ତୁ ମଣି ନିଜ ସତରୁ ହଟି ନଥିଲେ। ଆତଙ୍କବାଦ କେବଳ ବନ୍ଧୁକରେ ଚାଲେନି, ଏହା ଟଙ୍କାରେ ଚାଲେ। ଆରଭିଏସ୍ ମଣି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତରେ ହେଉଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର 30% ଫଣ୍ଡିଂ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଆସୁଥିବା ନକଲି ନୋଟ୍ ଏବଂ ଆଉ 30% ଫଣ୍ଡିଂ ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାରରୁ ଆସୁଥିଲା। ପାକିସ୍ତାନର ଜାଭେଦ ଖନାନୀ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ପେଶାୱାର ଏବଂ କରାଚିରେ ଭାରତୀୟ ନକଲି ନୋଟ୍ ଛାପିବାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରେସ୍ ଚଲାଉଥିଲା।
आश्चर्यर कथा हेउछि भारतर किछि बड़ बड़ राजनेता जो मानक उत्तर प्रदेश एवं महाराष्ट्र रे पेट्रोल पंप अछि से माने निज पेट्रोल पंप माध्यम रे एही नकली नोट को बाजार रे सर्कुलेट करथिले। पाकिस्तानी हाई कमिशन को किछि अधिकारी एवं देशर किछि प्रभावशाली प्रॉपर्टी डीलर मध्य एही रैकेट रे शामिल थिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींकर विमुद्राकरण बा नोटबंदी निष्पत्ति परे पाकिस्तान रो एही पूरा नेटवर्क ध्वंस होई गला। मोदींकर एही गोटिए झटकारे पाकिस्तान रो कोटी कोटी टंकार नकली नोट कागज मुंडारे परिणत हैला एवं एहार 4 सप्ताह परे सेही नकली नोट रो मास्टरमाइंड जावेद खनानी पाकिस्तान रे संदिग्ध भावे मृत्युवरण कला। आरबीएस मणिंकर एही साक्षात्कार प्रमाण करूछि जे देशर सुरक्षा को नै किभଳି भयंकर खेल खेला जाउतला। जने सरकारी अधिकारी को निज कर्तव्य पाई निज माँ एवं बापा को हराइबा को पड़िला तथापि से निज निष्ठार हटिलेनी। आज सेतिपाई तांको पद्मश्री सम्मान रे सम्मानित करा जायछि जहा 17 सबुठारु बड़ विजय। मणि कहिसंती वर्तमान रो मोदी सरकार को नीति जोगु कश्मीर रे विच्छिन्नतावादी एवं देश रे नक्सलवाद संपूर्ण शेष हेबाकु जाउछि। प्रधानमंत्री जेमिति विकसित भारत एवं स्वच्छ भारत कथा कहउछंती एबे सेमिति सुरक्षित भारत रो समय आसी जायछि कारण देश सुरक्षित रहिले ही आमे विकास करि परिबा। बंधुगण आपणकर कौन मत एही सांघातिक षडयंत्र पछरथिबा नेता माननको कठोर दंड मिलिबा दरकार कि नाही हमको कमेंट बॉक्स रे निश्चय जणांतु। वीडियोटी जदि भल लागि थाए तेबे लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आम चैनल को सब्सक्राइब करबा को जमार भूलंतुनी। पुणी देखाबा एमजे एक आउ विश्लेषण सहित से पर्यंत विदाय दियंतु। रहुछि नमस्कार। मन कहूछि किछि नुआ करिबा पई हेले पाखरे संबळ नाही तेबे व्यस्त होंतु नाही। मधुलिका एंटरप्राइजेस एबे बुझिबो आपणक मन कथा। क्षुद्र शिल्प ठारु नै मध्यम शिल्प पई सुलभ मूल्य रे जोगाई देबो समस्त प्रकार मेसिन और रॉ मटेरियल जहाकु नै आपण सहज रे आरंभ करि परिबे नुआ एक व्यवसाय। अधिक जानिबा पई आज ही कॉल करंतु।